Ya pun dengan sekarat niki dua macam tan ngengat bapak. Kadang-kadang kanan lain nyererok mata tu. Kadang-kadang kiri lain nyererok mata tu. Nggih. Ndeknya sogol nyawa dengan mukmin seno manik rasul lamun ndek man terpergi taang taok di dalam surga yang pun kanan lain nyererok bapak. Ndeknya sogol nyawa dengan kafir lamun ndek man terpergi taang taok di neraka yang pun kiri dong den ngengat berembir-embir tampiluk mata ju kanan den mili kiri doang lain. Setelah diperlihatkan oktop ismi manik Allah tulis saran kaku. Demin berkuih nyawa di dalam berun tanda berun bukti entam satemani kang jaliti pesugulang kaku langsung diperlihatkan kalimat la ilaha illallah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala ta'ala aidan Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi manha wa malahu fil akhirati min nasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu ta'ala an qabda ruhil mu'minin yaji'u malakul maut min kibalil fam ila akhiril hadis. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nini mami sanak bija bapak ibu jamaah laki bini satiang muliakan tiang hormati, wabil khusus dani-dani para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya bapak ibu hadirin hadirat jamaah tahlilan yang dirahmati Allah. Pertama dan utama dewek tiang mengajak kita semua untuk tidak jemu-jemu memanjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla lembe dalam kesempatan malam samangkin niki pelonggom tiang selaput pulih rauh hadir di rumah duka niki dalam rangka kita sama-sama mengenang 9 hari atau 9 malam wafatnya almarhumah ibunda tercinta Hajjah Nur Hidayah. Alhamdulillah pelonggom tiang selaput pulih rauh hadir masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang tiang muliakan tiang hormati, sendikman tiang lanjutang marantak satu tugas sang baru, yaitu memberikan tausiah yang nantinya kita tutup dengan tahlil, zikir dan doa. Namun sebelumnya dewek tiang mengajak pelonggom sami untuk membaca salawat sekali kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengak manik Rasul bapak ibu mamin majlisin mbimbi tonara aran majlis sambi tersebut kena majlis setiap dengan melinggih lebih hilik telu lamut tokol kancat telu atau lebih niki tersebut kena majlis.
Lamun arak aran majelis niki arak sesuatu saendit kanggo ya ucap di masjid elit majelis. Arak sesuatu saendit ya kanggo ya gawe. Mbe saendit tak kanggo gawe. Lamun tersebut kena majelis ande tak murian datang makin ibu itu langsung tojuk lokasi baru mutu tengah-tengah tertukul dituah hinding izin nili kiri kanan lamun bahasa perayun nyekak ini teparah langsung tuli tengah dengan niki tukul dituah izin niki hukum haram atau sengaja dia suruh dengan senung alih main alih tu aku ya tukul biasa entio dinti bu mau ngalih dengan senung tukul mu itu tukul tu niki haram hukum diganggu sehingga awak tersebut kena majelis. Nah, manik rasul ma min majlisin mimbi tonara aran majelis sulliya fihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam li majlis senu tebacian selawat sekali di Pak Nabi Muhammad illa qamat minhu raihatun thayyibatun hatta tablugo anas sama manik rasul pasti selawat senu yang tae kojuk atas langit tembus langit kedua telu empat sampai aras selapuk malaikat penjaga langit berketuan ya Jibril ma hazihi raihah Jibril ambun apa sama ni dalu kesengih hambun terjawab si malaikat Jibril hazihi raihatun majlisin sulliya fihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia ambun dengan nyeken niwa tu ile almarhumah Hajjah Nur Hidayah tebacian selawat sekali di Pak Muhammad lamun pelunggum tiang mangkin iat awali ni si pembacaan salat sehingga manik rasul sai berselawat tujuh kaku wajib dengan senu yang terima syafaat kelemat di jalur kiamat. Nah ia pun teman ikang pelunggum tiang luik-luik entar tiap berselawat at berselawat juli ibu nge bapak tiang juduan yang pun pelunggum sami dengan harapan mudah-mudahan pembacaan selawat saya baca mungkin almarhumah ibunda tercinta Hajjah Nur Hidayah akan diberikan tempat yang sebagus-bagusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sakedua pelunggum tiang ling tasangiring niki mungkin akan diberikan barokah oleh Allah. Amin. Saketelu lemak di jalur kiamat kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang mulia dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang dulu yang pun pelunggum sami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sila ya Nabi salam
أشرق البدر علينا فاختفت منح البذور مثل حسنك ما رأينا الله الله قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إبصر الله الله أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hormati bermanik Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Datang malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Izrail jumbalin kaku temani kang insyaallah tadi. Berpengendika malaikat Jibril, ya Muhammad, man shalla alaika asara marrah. Muhammad, saya umat berselawat rujuk pelungguh dekaji arak 10 kali doang. Apa lagi nak lebih malik bapak? Sekedar arak 10 kali. Tiang erak temanika kia antih. Nyekan saya terperintah umat minyak lampak elik sopuk tete aran tete siratal mustaqim sak terbentang insyaallah untuk menuju surganya arak kalen tete siratal mustaqim senu manik Rasul kocetan si uat bulu, petengan si kemalam, enjokan si perahu, merangan si kelewang. Moye lah ngata terperintah lampak si nenek. Mu tiang temanika kia antih. Yak peliwa tenumatam ada di kedantuk kedampas keliut kelecang ya lampak di titi siratal mustaqim. Berpengendika malaikat Mikail, ya Muhammad, man shalla alaika asara marrah. Muhammad, saya umat berselawat di pelungguh dekaji arak 10 kali doang. Tiang terperintah kelemak si Allah Ta'ala kenyakan sak tepak tepenganjang umat mendik sopok lendang aran padang mahsyar. Pira tahun tak tepenganjang arba'ina sanatan la yakulun wa la yasrabun. Petang dah setahun tak terjeluk si nenek. Dinarak dengan tebing mangan, dinarak dengan tebing ngenam, dinarak dengan terkewak si Allah Ta'ala. Muktiang temani kakak lalu sedokang air telaga Kausar. Isi kak penam umat tempat berselawat di pelunggu dekaji. Saya wah mau enam air telaga Kausar arak selegak manik Rasul. Dia nak tekican bedak sengonek-ngonek. Berpengendika malaikat Israel, malaikat maut, Bapak Ibu. Ya Muhammad, man shalla alaika asara marrah.
Muhammad, saya umat yang berselawat juk pelungguh dekat jara 10 kali doang. Tiang temani kak erak kenyekak saya rurut nyawa. Jika saya cabut nyawa, berembi ke konyak entah kak cabut nyawa. Den bina marak dengan nina sakateh bulu lek bawun tepung. Dit bani berembuk ibu onya entah makatehen bulu lek bawun tepung. Ani ye ke konyak malaikat maut ya cabut nyawa bagi umat Nabi Muhammad sak demen berselawat. Mu mungkin arak kena selawat bid'ah. Okay? Zikir le balin dengan mati bid'ah. Tiap. Okay? Selawat bid'ah ni. Satu-satunya ibadah selawat, baca selawat ni termasuk ibadah Bapak. Okay? Satu-satunya ibadah sak terperintah pelunggum tiang si Allah Ta'ala mu nenek sendiri gawe nenek adalah selawat. Kalau ibadah-ibadah selainan jak Bapak sekedar terperintah si Allah Ta'ala pelunggum tiang lagu Allah Ta'ala ndak gawe. Ambil contoh wa aqimus solah manik Allah diri yang sembayang gawe yang sembayang nenek sembayang natun dek ibu ndek Allah perintah penunggum tiang gawe puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah penunggum tiang gawe puasa. Nenek puasa natun dek ndek. Allah perintah penunggum tiang gawe haji. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada semua manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi dengan sak mampu. Nenek gawen haji atau ndik? Ndik. Ya? Nabi asam ibu? Ya? Nenek perintah penunggum tanggawe haji bagi dengan sak mampu. Nenek mun gawe haji atau ndik? Ndik. Allah perintah penunggum tang bersedekah. Sedekahkan sebagian harta yang aku berikan kepadamu manik Allah. Teman panikang sedekah duit banda tiba nenek pelit kekep mendit bakhil. Nenek bersedekah atau ndik? Ndik. Allah perintah penunggum tang menikah. Nabi manik Rasul, ya ma'syara syabab, kanak bajang, lamu muah mampu membina rumah tangga, lamu muah tahu biaya senin anak aruan pada merari makin saling irut diman betikah untuk betian diman merari untuk anak arak tondek sama model. Nah, Allah perintah pelunggum tak nikah. Lemut miliaran aruan bernikah. Nenek nikah na tendek ibu? Ndek. Allah perintah pelunggum tak berselawat. Nenek berselawat na tendek? Berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mula tu hijati Allah Ta'ala dia selapuk malaikat Allah berselawat kepada ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Senugak panjang kau sawa beriman berselawat. Berarti dengan sandik milih berselawat juga Rasulullah itu tidak beriman. Selawat bid'ah ini Bapak. Yang pun perlu onyak-onyak. Simak saran sebut naran tuan guru. Arak sakut dia jadi tuan guru go selawat bid'ah ni. Maulid bid'ah. Bekakan li dengan bali dengan mati bid'ah. Kurang rezeki namun tersilap maulid mucuk ni paling melakat bekakan. Bapak Ibu yang saya muliakan saya hormati. Jari elek entar sak ngaran nelung mitu nyiwa nggih wah lumrah wah ye entar teater ye tati atung dengan mati
Nabi manik Rasul ibu, iza aradallahu ta'ala an qabdaruhil mu'minin yaji'u malakul maut min kibalil pam. Apabila Allah Ta'ala kayun ya cabut nyawun panjakan sak mukmin, disebut orang mukmin, tidak muslim, karena antara muslim dengan mukmin iki jauh beda. Lamun kena muslim belum tentu jadi dengan mukmin. Lamun kena mukmin pasti muslim. Meratut yang sesampun liwat Bapak Ibu nggih. Lamun kena solah belum tentu sempurna. Lamun kena sempurna pasti insya. Lamun kena nabi belum tentu jadi rasul. Lamun kena rasul pasti jadi Lamun kena Tuhan belum tentu jadi Allah. Lamun kena Allah pasti tu. Lamun kena gadis belum tentu perawan. Lamun kena perawan pasti ga? No, mele tonyonya Bapak. Okay? Jadi tersebut si Rasulullah mukmin ndek dengan beda muslim kata mukmin Bapak. Sambil kena muslim setiap dengan ucap 2 kalimah syahadat. Muslim ini terparah. Belum tentu jadi dengan sambil terkena mukmin setiap manusia seucap 2 kalimah syahadat mu gawe perintah Allah, jauhi larangan Nabi manik Rasul, iza aradallahu ta'ala an qabdaruhil mu'minin. Apabila Allah Ta'ala ya cabut nyawun panjakan sa mukmin, temanikang malaikat maut ya datang rurut nyawa. Datang malaikat maut niki ya rurut nyawa min kibalil pam, ili arah elak langan nak cabutan. Biwih langan berjuduan ngempeng malaikat maut niki bu. Lagu lamun dengan mukmin yang elak niki ladeng. Ladeng. Lamun dengan mukmin yang ladeng atau elak basen pulunggum tiang. Nabi unin elak dimin datang malaikat maut. La sabilaka min hazihil jihad. Maaf, di naralangan mak cabut nyawa langan aku. Unin elak. Sak kena malaikat maut. Den milih elak ya tersegulang nyawa langan elak. La sabilaka min hazihil jihad. Maaf, ndarak langan macabut nyawa langan aku. Kembik bani lalu elak ya berjawab kena dia ndarak langan macabut nyawa langan aku. Payah ruzuz zikra. Sogul pahala entam sak beruni solah. Nggih? Yang pun bermanik Rasulullah, fal yakul khairan aw liyasmut. Beruni sak solah-solah atau lah membeli tahu beruni solah fal yasmut araat teduh. Dai tak beruni sandek-ndek. Mungkin kanak bajang uni sandek-ndek. Ida mana ucap. Araat teduh. Nggih? Sogul pahala entam sagirang bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sogul payah ruzuz zikra. Sogul pahala entam sagirang zikir. Nabi manik Allah ibu, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsira. Senuga panjang kaku sau beriman, zikir kadu elak untuk zikir, luik entar zikir. Lagu subhanallah Bapak. Saya ingat ndek manara ruan. Ndek manara bukti na. Ruan kelebihan seucapan kalimat la ilaha illallah ya ampun abot. Ya ampun pira kali tiang tu peraya ibu zikir dan doa akan dipimpin oleh Haji lalu Supardan. Baru tegelemik doang. Wah tetepe kimpung ke kiri kanan.
kontean dan bikin zikir. Tapi tiang ibu kontean dan bikin zikir. Biasa bikin zikir 500-600. Baru nara sata kentan bikin kadang-kadang luwih sabatuk kentan nara. Sekesendaman tanara. Tiamuk tahun model batuk pinaan deh, ini coba-coba batuk. Parah ni tahun model batuk pian dia sengaja dia satu tetu batuk. Ni. Monyan ruwen. Unin batuk satu pihak desa sandi sak tetu batuk. Nggih. Nah. Jadi kadang-kadang baru beke nara satak zikir wah batuk. Wah sekali tiang bapak. Tu peraya. Tuan guru ak pesila amya nyiwa laun biar ni nak ak mati muadin pelunggung bayar pimpin zikir mebingat tausiah endah muka betulan niatnya 1000 unin saya pin Bali saya menyila uang umumang nilai jamaah tatiaknya 1000 unin tia ngi sampun wah bagus aku paling demen nak 1000 unin bayi bapak tatu marah laun lema biar tertutup. Dia datang meniki wantar mulai zikir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Baru 300 kali sabatuk. Sekesendam. Satelit jaman tanara. Ya. Enguang tu memang sipin Bali. Kempin keluik batuk mano. Oh badai kendin hadir bibiannya ke satu mumang ni. Nek milendang mau ngoyang zikir. Ke 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Demen tu la ilaha illallah. Entah apa king terus. Mau ngeromun, Bapak? Napi dia ngeromon muka tahun diri itu bikin 1000 yak mangan dulu di balik baru menanyam lapahan muka tahun diri kata bikin 1000 yak mangan dulu baru ada yang dilapah lalu mud berdoa Bismillahirrahmanirrahim amin 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 Allah karim. Manusia dalam total ngendeng ni enggak berutang bapak. Kasaran ya onim, kerasan ya onim. Hei nak kagak nak saya kapen 10 juta atau ngak mai. Mu kira-kira ini enggak tebing. Dem enggak mas panjak kemaku ni tetekena. Mu lebih-lebih nenek tetanunas. Amin, amin, amin. Madangan gadak. Rasulullah nu nik bae nek milih pangkah doa kini ke bapak. Nggih. Belum tak berdoa adik ni baik. Mu pendaan kena amin. Amin. Oh ni terus. Amin. Amin. Dimin solah entan beramin. Al-Fatihah. Oh ni terus. Okey, tutup doa. Sobol satu ang. Musa sita satu, geropok sakit, punti sakit. Mon belen perset tak bapak. Len cocok kongkos kan cekal lelah aku ni. Mu ini tak tahu tebi bantal si elak lemak demit sekarat. Mu tahu tak tertontoan si elak lemak bapaknya kesak sekarat. Lamun meniki model niat ibadah pelunggung tiang, ya ucap kalimat la ilaha illallah keberatan. Ya terbikin zikir luian keberatan, takut jero dentang parap. Sementara lemak dementia terboyak si malaikat maut yang terurut nyawut tangan nela. Maaf darat langan masuk ulang nyawa tangan aku ni nela. Sogul pahala tam sak girang zikir. Nggih. Untuk itu Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hormati, girang-girang kadula dengat niki isi zikir kepada afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha il sesolah-solah honeta zikir
seabdol-abdol ucapan kata yang dikeluarkan oleh lidah adalah kalimat la ilaha illallah. Iza qalal abdul mu'min la ilaha illallah marratan wahidah kharaja min pamihi malakun mislut tair, manik Rasul. Setiap dengan mukmin ucap kalimat la ilaha illallah arak sekali Bapak, langsung tersugulang si Allah Ta'ala lik biwi dengan seno malaikat berwujud kemanukan madarun kedit tatiru ila sama, langsung kesur ujung atas langit menuju langit kedua sampai langit ketiga, 4, 5, 6, 7 hatta jangka datang aras lain kesur malaikat saksugul elik biwi dengan seucap kalimat la ilaha illallah. Demin datang aras napi pengendikan malaikat uskun anta biiznillah, teduk engkah pekepah kelete dengan izin Allah. Munafiunin berjawab la askunu hatta yaghfirullahu liman qail. Ndek keman ya ini tenang, ndek keman ya ini teduk, lamun lekman yak tampunang dosa-dosa dengan seucap kalimat la ilaha illallah. Nah, iya yang pertemani kang luik-luik entah tucap naran kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sila la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur din semal malaikat yang cabut nyawa langan biwih Bapak tulak malaikat memarak matur li Allah Ta'ala, ya Allah panjakan sa mukmin yang cabut nyawa langan elak langan biwih sogol pahala zikiran, sogol pahala entar sa bertasbih, sogol pahala entan sa beruni solah, sogol pahala entan sa peringat semeton jari, sogol pahala entan sa baca Al-Quran. Emparan tandik tebia bantal Bapak, entan sa baca Al-Quran, anak-anak genem-genem baca Quran. Lagu subhanallah dendek dah bilang jelo sekali sebulan belum tentu kenjak baca Al-Quran kanak makin. Lagu lamun HP non-stop din bau lepas HP. Muandin marak kedeman tegal HP. Iya ya kedeman tegal Al-Quran kanak makin. Iya kedeman ya baca Al-Quran marak entan sademen baca WA. Baca nafiran ke Facebook, baca YouTube, baca SMS yang terkicau dari wali abdad. Oh kanak makin. Nggih. Mulai mak demin ya itu malaikat urut nyawa den semal malaikat cabut nyawa langan elak sogol pahala entan sa baca Al-Quran. Ya Allah panjakan sa mukmin yang cabut nyawa langan elak selapu pahala sogol bilang akan jabatan ya Allah. Nabi manika Allah ibu fa iza zalika ikbit min jihatil ukhra.
Lamun dek milih tercabut langan elak boyak masih luwe langam dia cabut tan. Datang Malik ngempeng malaikat maut lengan mata lewat mata lagu lamun mata niki dengan mukmin ngepiang sogol pahala den milih mata tersugulang nyawa langan mata berkuih mata la sabilaka min hazihil jihad maaf ndara langan macabut nyawa langan aku nin mata kemben sogol pahala entam sak boya tulisan Al-Quran sogol pahala entam sak boya wajah ina amak batur bajang manik rasul sai kadu mata nilik 4 tahun dinarak kacen pada kebeli pahala dengan senang. Pertama melihat tulisan Al-Quran, kedua melihat Ka'bah, ketiga melihat kedua wajah orang tua. Sekedar tak telek ruang nina, telek ruang nama, bih gugur dosa bandan dengan senang. Agat nggih batur bajang jangkeun toa masih tertunggu si ina ama niki baru sekedar boya ruang ina ruang nama bih gugur dosa bandan nde teman ya pesenang ina nde teman ya pesenang ama lagu mangkin loye ama mun lawan perkara ina nendin kewa Allah karim bin tanah telaknat si Allah tadi. Sementara kedudukan ina ama nomor 2 bapak batur bajang nomor 2 tahun setelah Allah Nabi manik Allah taatlah kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Nomor 2 tahun setelah Allah saranina Mbe azimat sapaling ngetuk ulun teparan bapak masih tuan run wibawen ina ama lagu mangkin loe sandin milih perhatian manik Allah kendik sekali kenekan eli ina eli ama dong ya tuni eli ina ya tuni eli ama dah ke menu telakna ti si nenek sayang 1000 sayang manik Rasul. Surga sudah dibukakan oleh Allah bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga seno toleh bawa lampak nainina si rapat dan surga. Tetapi sayang 1000 sayang. Surga yang sudah disiapkan oleh Allah dia menyia-nyiakan. Bekenen dengan yang menyia-nyiakan surga sandi milih tamu surga nia enak-enak makan bekakan kaca seninana kini di dalam balin ina bilang balin dengan di lalu nyuduk mangan manusia yang dilaknat oleh Allah. Sayang 1000 sayang jangkeun toa masih tertunggu sina amaan nia enak-enak makan bekakan kaca seninana kini di dalam balin amaan bilang-bilang balin dengan ton nyuduk lalu tinduk manusia yang dilaknat oleh Allah. Kadang-kadang mun sempat ulah amaan kereme asam dari tahu-tawa unin mbe taman ditelaknat si Allah taala nggih dan milih mata dikit tersugulang nyawa saya ingat sogol pahala entam saboya ina ama entah saboya wajah ulama ya Ibnu Mas'ud nazaruka ila wajhil alim khairun laka. Ibnu Mas'ud manik Rasul entan saboya wajah dengan alim arak seberak khairun laka belian pahala boya wajah dengan alim seberak ketimbang ya sembayang sunat tu dalam balem 1000 rakaat. Ibu arak wah tahu sembahyang sunat 1000 rakaat jamaah menges tiang doang diketahui nggih lagu tepria kaksi Allah taala bapak ibu pelunggum tiang dikasih sayang kita oleh Allah sekedar tak lalu hadir seberak ngaji endang bersentuhan guru berdait kan ulama khairul laka belian pahala selalu ngendang lalu berdait ke ulama ketimbang mak sembahyang sunat di dalam balem bongeh 1000 rakaat
Nah, nggih. Din milih mata tersugulang nyawa langan penantang. Datang langan kentok malik. Ngempang ngilik kentok yang rurut nyawa langan kentok. Din milih kentok. Nabi unin, la sabilaka min hazihil jihad. Maaf. Din arak langan macabut nyawa langan aku ni kentok ibu. Kembali sogol pahala entam saendang manik nenek satu sampiang. Sogol pahala entam sademan dengah basen ulama peringat pelunggum tiang. Sogol pahala entam sademan endang dengan baca Al-Quran. Ni sademan demah dengar kecimol. Subhanallah. Termasuk orang munafik. Datang langan Imam Malik. Berjawab ibu, la sabilaka min hazihil jihad. Maaf, darat langan macabut nyawa langan aku ni nima. Kembali sogol pahala entam sademan demak ulun anak yatim. Sogol pahala entam sademan lalu membangun madrasah, pondok pesantren, lalu gotong royong. Sogol pahala entam sademan bersedekah, sedekah doi banda tu. Ibu, lamun tanda ite sendiri ya sedekah diri kita. Maratur tiang sak sampun liwat Bapak Ibu. Tiang tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu, andai pendak-pendak ya sampeang tipa pelungum sami sing anu luik lalu terjadi. Lamun tandek milih sedekah diri masing-masing Bapak. Ya tanti dengan lain belum tentu. Lamun tandek milih makin ni kesama sehirup ya milih sedekah diri itu. Bangkat dan ke berhektaran, kepen dan ke miliaran, sampai dan ke atakan, ndet milih kale tarara 2-3 ribu. Nggih? Mutolok ndang Bapak. Ya tanti seninat belum tentu. Nggih? Doi banda sama made angan pelit kekep medit bakhil jari lemak. Ibu? Oh lemak semama kaku ya sedekah belum tentu. Ndek menyiwak dong tak tebilin merari. Aneh. Isin kadur merari malik lemak. Mu makin memketek sila kemi bersedekah, makan bani bersedekah, kepen sawah 2000 sawah loas-loas. Oleh mana kakakku ya sedekah pasal Bapak belum tentu. Dia teman mati doang wan tetap sia aku mah bangkat tamak sanu lema. Aku mah eleramak setia. Aku mah kalau nginak samun kadu dia dia teman mati wan tetap sia mas samun kadu ibu. Delek na dengan lain. Mami sai tiang sendiri contoh. Niki satu contoh Bapak. Bahwa ngotende ya milih sedekah diri telik mangkin belum tentu. Lamun tah itu diri ndet perangan awak apalagi dengan lainnya perangan malik. Terima tanggapan senina. Terima tanggapan anak belum tentu. Anu nyekat masih hirup doang dan terboyak si anak kamu. Berembir minta sekarat, berembir minta sakit, ndet milih terboyak si anak kadang-kadang. Mu apa lagi tak milih tersedekah wasa mati malik. Lamu tak dimilih sedekah diri telik makin amat saik tiang sendiri bu bangkat terlebih 100 hektar ke samping doang satak 70 balik nilai Lombok dan kedatang Jakarta ini hotel berdoin niki Surabaya niki Malang Probolinggo niki Jogja Jakarta si kesugih na sakala mun lebaran truk silalu tutut penyakap na tekor penyakap niki pira miliar isin berjekat doang niki sampai doang satak 70 mau mati malam pertama satama tanah napi ni senina nah ni kancen pira ribu ya lete zikir yu ni senina Bapak nah ni kancen pira ribu ya lete zikir oh sekian ribu ni telaporang. Ulah mu tak lalu beli jangan mun sekilo no pira gecok ya lain nu ni. Sekilo jangan pira bongkel ya jari. Sampai satak 70 berdoin Bapak. Jangan lalu bilang semama.
Den bani gorok samping satak 70. Mu anda nak 5 sejelo. Nggih, yang perbak 5 sejelo doang. Yang tegorokan 5 sejelo sampi. Kali siwa, wah petang dak selima. Dek, nama-nama nabi karing satak selai. Dah kamu jangan dalam terbeliang bapak. Orang tak terekek sesekilo pir gecok lain. Ane pelit kekep medit bakhil. Lamu tandi milih sedekah diri tibu. Nggih? Lemak baing kaku belum tentu. Mungkin dia kepanas lengke kamu babaim. Sit kepakon, sit perangan bain tu. Jangan kelupa talu ngaji sembayang. Sin rumah bain. Dia anda bawa pipit piat ni bo. Lamun waya kajam ngaji. Nggih? Ibu. Nggih? Tima jam masih kocek seninek lagu mau hormatan. Tiban kocek seninek mau hormat ni bu. Nggih? Ejen nak lagu duduk tiang bapak ibu. Nah pion ni entak ejen. Dek, ni kena nggih. Ada nuinya ke sapuasa kebetulan 1 telung dasa undangan tiang. Memandi isi 56 sejelo bapak ni lebih. Jelo ada telung dasa. Mu undangan 1 telung dasa. Nggih. Ke jelo 4 ke malam 2. Ndek kuah oleh jam 12. Jam 2, jam 3, kadang-kadang setengah 4 kolek. Lagu ejen nak ibu, timanya kocet senin. Haran tebirin mati si senin sajulu dengan ibu. Mudah menonton corona piran mu entun jodoh malik. Untung narak corona ni kenapa? Entun jodoh malik. Alhamdulillah julun malam menganak. Tersuruh kolek aruan bareh julu onek kan nggih. Ejen tiang ibu, dek onin tiang. Nani 1 telung dasa undangan kaku ni bukan diisi 6 pitu sejelo jak dina tutu. Mu nani ya kejen. Nggih. Lamun kuah lek 2, lamun sogol lek balik berarti jamaah piang aku seni. Nggih. Lamun ka sogol lek balik berarti jamaah piang aku. Mu berembi-rembi tak lawan cemus si cewek, dinik cemburu. Berembi-rembi tak telawan bersalam si bebalu dendek gedek nggih unin lagu lamun lek kamar tao ke mesak mi piang aku seni nggih unin ibu. Ejen dulu tiang tima jam 3 malam kolek bapak ndek kuat sili kembe ejen nggih. Ejen dulu jari dari bapak ibu yang saya muliakan dan hormati. Lamun jam pengajian lamu kuasa gol timaan kena bareh numbar dulu abah dendek ngaji dadah honi kejur bareh nggih bareh babah abah bareh kena beli tuan lamu tu hilik pengajian mu mangkini semak ketungkulan senin nganak mun bilin adik nganak kembi kana tahu tolong nganak apa ni kesang anak tiang nyekek masih lelembar ibu. Nikah ngaji lembar baru mulai buka kitab tebel kah baca tak oleh ini selapu ngebel nggih. Sebini melahirkan niki adik dengan nganak kena tahu tolong kenapa bapak mun wayan sogol ya sogol nggih. Mu tolong perhatikan ibu, mustahil Allah ya ndek tahu pesogol panjakan pesogol bebeak elek langan ayak tepi nang loang langan nak sogol nggih. Dari lama tuah ndek ieu si tak burung lalu ngaji burung sembayang perangan bayi perangan mut perangan jak perangan lagu jam kita berhadapan dengan Allah mari kita khususkan ibu paham nggih. Datang langan nain malik berjawab nain malik ibu la sabilaka min hazihil jahatunin bapak maaf ndarak langan macabut nyawa langan aku ni nain kembe berjawab nain sogol pahala entam sagirang lumbar zikir sogol pahala entam sagirang lampak lalu ngaji tulak malaikat maut malik aneh malaikat maut den bani ya pesogol nyawan dengan mukmin apalagi belum gomtak sama mukmin teres ndin bani pesugulang nyawen lamun di mana izin elik al tulak malaikat maut malik
Galabatni ya Rabbi. Galabatni ya Rabbi. Ngalah angkaji ya Allah. Ngalah angkaji ya Allah. Kembali malaikat Allah. Selapuk langan ka pesogol nyawen dengan mukmin senun dinarak langan mili. Biwih langan kacabut sogol pala zikir. Mata langan kacabut sogol pala entan deman boyu tuan guru. Kantok langan kacabut sogol pala entan endang pengajian. Ima langan sogol pala entan segirang bersedekah. Nain langan sogol pala entan segirang lampak lalu nuntut membilang kacabut ya Allah. Nabi manik Allah Bapak. Fa'iza zalika uktub ismi. Oh lamun dik milih tercabut langan selapu awak kan dia uktub ismi. Tulis aran kaku manik Allah. Datang malik ngempeng malaikat maut yang ketiga kalinya. Emparan dimin datang sekali menterurut ibu endik. Nggih. Malaikat maut berdua anak buah. Nggih. Pecek julu nyawa niki Bapak Ibu. Emparan becat sugul nyawa tak pecek isi sekelompok malaikat. Nggih, pecek langan bawa sampai datang jejengku. Demin datang jejengkut nyawen sogol malaikat sekelompok pertama, datang kelompok sekedua malik kan pecek nyawa senu. Pecek datang dah ke posat. Nggih. Sogol kelompok sekedua malaikat, datang malik kelompok seketelu, pecek malik nyawa senu hatta malam yugargir sampai datang tenggorokan. Nah ya ampun bermanik Rasulullah. Arak 2 tahun tempat lawang tobat umat kaku. Lamun tiak daya tersa 2 tahun niki Bapak Ibu berembir-embir tamak nungkik tobat. Yang berkuih bekaroh din terterima tobat di sisi Allah. Lamun tak daya tersa 2 tahun. Besa 2 pertama. Alamatul kubra minal kiamah. Tanda yang datang jeluk kiamat. Jelungkah nanti ibu ilik timu ibu. Tobat tonton petiwuk insya-Allah taala. Nggih. Langan bat. Lamun tak dai teniki bapakmu ya tomatuna sampun sudah ditutup pintu tobat. Lagi insya-Allah niki jangan ditadai ten bapak masih jauh. Sekedua wajib tadai terpelunggum tiang bapak ibu. Mana? Inna Allah yaqbalu taubatal abdi hatta ma lam yugargir. Allah Ta'ala ya apang selapuk panjak nenek asal nyawa nikman datang bacot. Saya nak lamun datang bacot tat nyawa niki bapak. Nggih. Semua apa yang kita miliki engkah ni tepin. Duit banda, harta benda, kepeng, benang, sampi, jaran, helar, emas, intan, berlian, kebun bangkat, engkah ni tepin. Lamun wah nyawa datang bacot. Hai pin ahli waris atau hipin. Engkah berhak wah lamun wah datang nyawa bacot. Niki masih nyelekit nyawa. Lagu balun datang bacot, engkah berhak. Mau apa lagi? Malik wah mati. Saya ingat lamun wah datang bacot tat nyawa niki malaikat maut tapi tugas siap pesugul dah. Nyawa sabaru. Nah, dia datang saketelu berkuih nyawa tu dalam awak kan bapak. Okey. Fayatlubul alamah wal burhan. Dia mencari tanda-tanda, berun tanda, berun bukti entam satu manikang ya pesugulang aku ni nyawa tu dalam awak kata. Saya ingat layaknya ke satu tamak si Allah Taala. Ndarak muktelek sidet tu. Munani enak-enak memilih pesugulang kaku. Berun bukti, ber tanda entam satu perintah si Allah Taala. Nabi manik Rasul ibu la yahruju ruhul mu'min hatta yaro makanahu fil jannah wa la yahruju ruhul kafir hatta yaro makanahu fin nar. Ndek na sogul nyawun dengan mukmin lamun ndek mantep pergi tak tahu di dalam surga. Ya pun dengan sekarat niki 2 macam tan ngengat bapak. Kadang-kadang kanan le nyererok mata. Kadang-kadang kiri le nyererok mata. Nggih. Ndeknya sogol nyawa dengan mukmin seno manik Rasul lamun ndek man terpergi taang taok di dalam surga yang pun kanan le nyererok bapak.
Ndek nak sogol nyawan dengan kafir. Lamun dek mata pergi tang tahun di neraka. Yang pun kiri dong den ngingat. Berembi-rembi tampiluk mata ju kanan den mili kiri doang lain. Setelah diperlihatkan Oktub ismi manik Allah, tulis saran kaku. Demin berkuih nyawa le dalam berun tanda, berun bukti entam satemani kang yaliti pesugulang kaku, langsung diperlihatkan kalimat La ilaha illallah. Demin terpergi tak dengan sekarat kalimat La ilaha illallah, nyawa sali dalam awak melecat langsung sugul bab. Senina anak kenyakan menangis, keluarga kenyakan taji, masyarakat gobok kenyakan alon, ya napiran kita tetaji terbacang Yasin. Lagu enden hirawang dengan sanyakan baca Yasin. Enden hirawang ruan bayi sanyakan bekui bekarah. Enden hirawang ruan senina anak kan sayan bilin melecat langsung sugul nyawa niki. Belangan sugul nyawa, langan sak tetamak laik bapak. Bilangan tetamang semangat. Yang pun kanak bebeak baru lahir niki masih embuk semangat niki nggih. Kenapa? Ye langat tetamaangnya nyawa. Begitu juga kalau kita menjadi orang mukmin akan dikeluarkan juga lewat sama ubun-ubun, lewat semangat. Nggih. Begitu keluar nyawa. Sendek mana sogol nyawa. Dalam awak niki saling pesan antara awak kancenya nyawa. Awak kancenya nyawa niki saling berpisah bapak. Ya berpisah. Saya ingat awak lah mutuah tamu le dalam liang lahat. Lamun wah telu malam ibu awak kat niki wangkah tertanduk si keluarga. Wah mulai bak awak kata. Lamun wah 5 malam mentama kubur lema ibu selapu awak kem sabeloang. Ye langat tersugulang darah bercampur nat sabais benguk ambun sa 12 loang ye langan nak sugul darah bercampur nat loang mata, loang kantok, loang ngirung, loang biwih ye langan tersugulang darah bercampur nat. Lamun tuah 5 malam pertama kubur, lamun 7 malam pertama kubur bapak ibu den bina marak ruan temun satowak terdait si panas jelun tan betek langsung awak kata. Lamun luas siwak malam niki berembi-rembi kegagah, berembi-rembi kengas kata. Berembi-rembi kesugih, berembi-rembi keluik pangkat kata. Ngempuk langsung awak kat bapak. Isit umah olat. Tolang umah tanak. Nyawa umah malaikat munkar, malaikat nakir. Ya ampun besermin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya Rasulullah, apakah dia narak cara, dia narak doa, dia narak mentera, dia narak amal-amalan, narak azimat. Saya baca, saya amalan, saya wirid, ada nendek gamak ba'awa kekah. Ada dendek sogol darah bercampur nat, ada dendek betek, ada dendek embus, ada dendek ngempuk. Ada tetap terpelihara, dimuliakan jasad kita oleh Allah. Luwe dengan gali kubur bapak terdait awak masih solah. Oh saya pihak mati ni, oh almarhum bapak nu. Wah 4 tahun, wah 5 tahun, lagu masih utuh bapak. Awak kan masih kenjal. Kain kapal dan masih putih. Ternyata ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nunasang ya Rasul, apakah dia narak cara ke? Ada kesan dek bak, ndek sogol darah bercampur nat, ndek betek, ndek ngempuk kawak. Arak amanik Rasulullah. Saya milih terpelihara awak ni si nenek. Ndek ni embus ibu, ndek ni seda, timaan 10-15 tahun terutama dalam kubur masih merentat sama si hirup pelunggum tiang. Nunasang berbiat tentang ya Rasul, hafizil Quran sa pertama, hafal Quran.
Hafal agat dengan sabedui bija, bedui bayi balok sahapal Quran. Mungkin subhanallah keluik pondok-pondok pesantren sah tahfizah. Hafiz-hafizah, penghafal Al-Quran. Itu orang-orang yang dimuliakan jasadnya oleh Allah. Dia ketahu, no, hafal Quran, baca doang dia ketahu. Insan Bapak nggih. Hafal Quran sak 6.606 dasa 6 ayat. 114 surat, telung dasa juz. Mugoyo kaling sama nu keluik jam hafal. Betih doang nu luik bergagak. Ibu? Wah sekali tu peraya. Pengajian tang jadi Sabtu ni kira peraya. Okay. Bapak Ibu, tema pengajian salema yak tes petiha menggih ni kan. Nggih bahasa selapun. Ada jemaah padat dia kata teng rorong. Nggih bahasa. Mu ternyata Sabtu salema kancen pitu datang. Kancen pitu datang. Bilain jemaah salui eno. Jangka 3 bulan baru normal malik. Nggih. Lemin datang lema ibu kembem dia ngaji Sabtu sawi kebetulan sumbah kedatang alasan. Kebetulan kumat gegeng, kebetulan arak selapun alasan. Ternyata din bani tetes petih. Mau apa lagi? Nah hafal malik telung dah sejus. Dek tahu baca Quran doang dek tahu. Lamun dek tahu hafal Quran telung dah sejus ibu, dawamul wudu. Nabi dawamul apa kena dawamul wudu? Pelihara wudu. Tetap dalam keadaan berwudu. Saya nak lihat samping awak katakan dimuliakan oleh Allah, juga ilmu kita dipelihara oleh Allah bagi dengan sa pelihara wudu. Demin batal wudu tibu lalu sambungan malik. Demin seda wudu Bapak Ibu lalu sambungan malik. Nah yang pun dit kanggo girang seda wudu batur. Terutama ni ibu-ibu. Ibu lawan bersalah man kata tuan guru. Berlapis sih ben. Lagu mun serok kiman tuan guru. Pada no kena kecelakak. Ainda bersalah man berlapis. Lagu baru mun serok kana. Kan batal dari bapak nggih. Nah, dendek serok kiman. Kadang-kadang mut tunah wuduk soalan. Nggih? Mungkin yang anak tu iman teparan tendek milih tersuduk kiman tibu. Lagu uduk mut pelihara, uduk tu mut kangen. Dek tahu pelihara uduk kah? Untuk tegirangan sogol. Aran buih toa. Nggih, saran buih toa bau tenua bileka. Mur nuah lumpur. Nggih. Lain namun masih bebajang dedara. Lain masih teruna jak. Sekatan sogol lentut tata. Ngin semalam sogol lentut dedara le teruna. Den semal. Lagu lama tatawa dia berpus-pus berapa? Nyengking sekedik pus. Ndek tahu no pelihara wudu. Quran dem tahu apa le ni bu? Wudu dem tahu jaga. Boyak saketelu. Hafizil Quran dem tahu, dawamul wudu dem tahu, boyak saketelu. Nabi saketelu as-sabru. Yat berdua hati sabar, lamut milih dimuliakan oleh Allah. Nggih? Dipelihara jasad kita oleh Allah, adit berdua sifat sabar. Ibu? Om sabar. Aneh. Nabi wasem ibu? Kembek man dia tahu sabar.
As-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar senung bisa membantu semua pekerjaan. Manik Rasul. Okay? Apapun bentuk problema hidup kita, apapun kebelik penyusah Bapak lamut dasari ni si sabar ja yang tuntas permasalahan. Lamut dia sabar. Lagu ibu-ibu ni tahu sabar baru. Bapak tahu sabar? Insya Allah bahasa ibu. Ini kena ditahu ni kanggu. Nggih? Memang lulun sabar niki dinarak kajen pada kepahitan lulun. Lulun sabar dinarak kajen pada lagu buat sabar Bapak dinarak kancen pada kematian. Lulun pahit buat mah apa kena lulun pahit? Kita yang bersifat sabar sangat sulit. Anu sekat sulit dengan sabar. Nggih? Kurang-kurang sabar tunin kadang-kadang ibu nggih. Kurang-kurang sabar. Karena pelonggom tiang det lepas ini ujian Allah. Wa basyir sabirin manik Allah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyir sabirin. Kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang memiliki hati sabar. Pelonggom tiang pasti tak tuji, pasti tak tetes isi deside al berminta tak tuji tetes tergantung leruan iman pelonggom tiang, tergantung leruan kemampuan pelonggom tiang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mustahil Allah ya uji panjang lamun ndak mampu. Nggih? Semua ujian Allah itu mampu sebenarnya kita menghadapi. Karena manik Allah sabaru ceritakan berita gembira kepada orang-orang yang memiliki hati sabar. Ya tuji tetes ya Allah Ta'ala. Nabi si tetes bisya'in dengan sesuatu minal khawf wal ju' wal naqsim minal amwal wal anfus. Nabi si tertuji dengan sesuatu merasa takut, kurang makanan, kurang minuman, kurang hasil pertanian. Sabar Bapak Ibu. Makanya ketalak maku datang hujan luas, sabar. Nggih? Ya sabar. Lagu iya tahun datang setan. Nggih? Nanti dia luas mako apa si masa hutang. Sehingga dia tahu paling pelahangan tang. Ia jadi stres. Kadang-kadang jogangat, kadang-kadang ngelemok. Niki setan senu menggerogot iman orang yang sedang diuji oleh Allah. Tedai tertisi musibah, tebilin temati sinat, tebilin temati si amat. Wa basyir sabirin sabar. Saya nggak luwe demin mati mun ngamuk ngase. Nggih? Empuk padak dirin, korok keramak dirin, belah piring, belah termos. Nabi manik Rasul ibu. Saya gara-gara tebilin mati si keluarga mon korok keramak diri mon antuk bulun arak suat bulun repus arak suat dan repus bulun sinantun gara-gara satu tebilin mati sinak siaman sekek tepinan kerangkeng di neraka jahanam. Nggih? Mau apa lagi nak sanggam malah bulu bak sim repus anu antuk ni bu. Nggih? Kemben sekek tepinan kerangkeng li neraka jahanam berarti dengan nikin din ikhlas din reda elek ruan ketentuan al wa basiris sabirin. Beritakan berita gembira kepada orang-orang yang memiliki hati sabar. Lulun sabar pahit. Saya berlaku sabar baru niki sulit Bapak. Akam yang dia tahu sabar. Contoh bare di metode zikir Bapak ulik tenggih sambil bisa nunduk zikir botek biar belai kira-kira tahu atau sabar
Dendek terkena botek. Apa? Buat lalu ngaji baru. Botek dia melai. Berembi-rembi kebalik dengan ni ke milat locek kan. Mulbani apa? Goyo kaling tak terkena botek. Sekedar rumput gajah tekakan isi sampi saling tepuk. Ndak sabar. Terjadi ni kele mangkum. Okay? Pandan indah tu terjadi. Gara-gara pun rumput gajah. Mu kemurak nyawa pada jin kecerang rumput gajah nyawa manusia makin. Mu kembik diberi hati sabar. Mu anda nak keberatan yang surun bayah gentiin. Bupaan satu kakak isi sampi ada nyintan. Mu milih baru kita selesaikan dengan berbagai macam cara. Ndek dengan setan baru. Dikuasai oleh setan. Saling tepuk Bapak. Al-qatil wal maktul finnar manik Rasul. Sak temate maupun sanya mati pada neraka tawan. Sak temate wi neraka tawan makin. Ya kembe saya ngak mun ndek mati nia ya mati dengan. Lamun kancen Islam. Nggih, ayah pun sabar Bapak. Nabi sarun problema, ruang permasalahan. Lamun tak dasar ini si sabar, insyaallah kita akan sukses. Nah, dia tahu sabar pokok noni. Hafal Quran dia tahu, pelihara wuduk dia tahu. Yang baru melin terpelihara awak di dalam kubur. Hafal Quran dia tahu, pelihara wuduk dia tahu. Berdua hati sabar nim tahu. Sak keempat bi kasratis sadaqah. Luian tambah sedekah. Ya? Ndarak sima bersedekah. Menu lalu pelesir jukuta jak tetap bilang minggu. Angkat dek luit sekedi. Kembek nampu temani kang bersedekah. Saya nak pelonggon tiang Bapak Ibu arak 306 dasa berdoa turat. 306 dasa berdoa terempu buku. Sak bilang jelu wajib nak tersedekah hang niki. Wajib nak tersedekah hang niki Bapak. Sak 306 dasa. Kembe saya nak gara-gara sak 306 dasa rempu. Ni buku yang pun tahu tokol, nyelepek, bersila, bertelosor, ruku, iktidal, sujud, pelai, macam-macam entar. Gara-gara 306 dasa berdoa terempu terpinang si nenek. Saya sawajib petasu gulang jekatan, sedekah bilang jelu niki. Ndarak sika bersedekah bahasan baru. Nggih. Ndarak sika bersedekah. Bi kulli tasbih sadaqah. Bi kulli tahmidatin sadaqah. Bikuli takbiratin sedekah. Tiap-tiap tasbih sama mengucap sedekah. Tiap-tiap tahmid sama ucap sedekah. Tiap-tiap tahlil sama ucap sedekah. Tiap-tiap takbir sama ucap sedekah. Iya ampun api manik Rasul. Ibnu Abbas berembi-rembi kelelahan, berembi-rembi kerepotan, berembi-rembi kesakitan. Dendek sekali-kali setiap sembahyang lupa. Adim dendek doang jaga lupa. Ya baca tasbih 3 kali, tahmid 3 kali, takbir 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Pecukup penjari 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ndarak na waktu tak baca seluruh ni Malik. Sedekah di narak, baca tasbih habot. Nggih? Sabar nin tahu. Pelihara wuduk nin mili. Hafal Quran wah telah toa. Nggih? Sak terakhir sak kelima, girang-girang lalu hadir relik majlis taklim. Girang-girang lalu ngaji Bapak Ibu. Nggih? Kembek nampak teman nikah ngaji si Rasulullah. Saya nak endain sunat hukum dengan mengaji Bapak. Wajib.
Apa kena wajib? Lamun tegawe maut pahala, mun dik tegawe maut berarti dengan sandik milih lalu ngaji lalu nonton bilang jelun mau dosa. Saya ingat manik Rasul, talabul ilmi faridatun ala kullil muslim wa muslimatin. Ngaji seno wajib hukum atas dengan nina maupun dengan mama. Anda nanti narak pengajian tara angilik menyes. Enggak, antum narak dengan ngaji tu Mataram ibu. Wajib jamaah menges sabelok kelok selapu tujuk Mataram. Tanpa terkecuali. Elek kana kocek jangka dengan toa. Saya enggak manik Rasul, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu seno, lalu ngaji elek barum teo jangka tamu juk liang lahat. Lemenye sendi narak, Mataram di narak, enggak anton narak dengan buka pengajian di Jakarta, wajib selaput niki ya belok-kelok di Jakarta. Lemenye sendi narak dengan buka pengajian, elek Mataram di narak dengan buka pengajian, elek Jakarta di narak masih, enggak anton narak dengan alim tu Cina. Enggak anton narak dengan buka pengajian elek Cina. Utlubul ilma walau bisin. Manik Rasul, tuntut ilmu seno, boyak ilmu seno walaupun tu Cina tahu. Mu apa lagi makan jak ojok Cina. Anu terpedatangan tuan guru doang ulik balik dah kemudian si luwek dengan dek gemes ngaji. Banyak nyisik boya TV termasuk orang-orang munafik. Dan ke terpedatangan tuan guru dan gemes ngaji bu. Mau apa lagi? Malah lu kenjak lalu Yogyakarta Malik. Okey? Arah terbalik biar tendangan padu nak kena nu ni. Gila. Okey? Nah, dari sak lima baru dia narak tom kenjak Bapak Ibu. Pertama, hafal Quran. Wah telat. Okey? Atau wak dia tak tahu hafal Quran satelung dah sejus Bapak. Pelihara wudu. Wan dia tak tahu masih baik buat toa. Sabar, dia tahu masih. Bersedekah, dia tak tahu. Lalu ngaji, dia tak tahu. Aneh pelot-pelot. Mutan dinarak memkenjak salima. Aing melet tu pelihara jasa tu dalam kubur. Lagu tertanjak salima baru dia narak tu kenjak. Nenek tetama ojok surga nenek Bapak Ibu. Okay? Ya tama ojok napera niki kapi doang mangkin. Ya tama ojok arah-aran kebun tu seteling kebun jeruk. Le seteling tahun Bapak. Bekercis semtama ampu anu pedes jeruk keno. Bekercis 15.000 tamu ojok kebun jeruk. Kembek tak bekercis tersurut berbau pir-pir melet kakan. Okay? Semelak-melak terjadi dengan manusia, dia mak tahu sembih jeruk dan ketelu. Mau apa lagi nak peris malik? Mau yat beli biaji 15.000 niki mau sekilo. Okay? Mubareh anda tak berbau luwean tersuruh membayar niki. Tertimbang anda yang jauh sogol ibu, tertimbang malik ke mata suruh berbayar. Niki sekedar matamu juk kebun jeruk doang berbayar di 15.000. Mu apa lagi tak tamu juk surga Allah. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang tiang muliakan tiang hormati, dari hal-hal salima macam baru, lamut milih tetap terpelihara awak kasih Allah Ta'ala, lamut milih bebas elektrik kubur, jaga salima. Jaga salima. Bapak Ibu yang tiang muliakan tiang hormati, aneh jam 10 lebih lemat sambung maling nggih. Matur tiang sabaru nyonyah nyekeun nganak milih lu boyak jadi makin seberak. Mungkin dia tutup ni si tahlil zikir yat khususang ojuk almarhumah ibunda tercinta Hajah Nur Hidayah. Mudah-mudahan tekican nikmat dalam kubur. Mudah-mudahan terjadi kubur ibunda Hajah Nur Hidayah jadi raudhatan min riyadil jinan, taman-taman bagian dari taman surga. Pelinggim tiang
sandit mandait mate ibu nggih sistem yat memalik makin yat memalik muri saya enggak napera niki bilang tahun bilang bulan bilang minggu bilang jelo bilang jam bilang menit bilang detik sire rapat pelunggum tangi dik mati is ma syi'ta fa innaka mayyitun iruk berembi-rembi tamiliruk lagu ingat nyikam terpalik isi mati jadi pelinggim tiang terpalik si mati terboyak ibu ndek pelinggim tiang boyak mah lamun nak pelinggim tiang boyak ansara mati seke-seke jamaah menges di mana rakyat kayun mati lemak kan kering 100 tahun dulu ibu lagu berembi-rembi taman dik milih berembi-rembi taman dik bani berembi-rembi taman dik man siap fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu lamun datang saran ajal den bau tepemaju den bau tepemu mundur munden tahun pipit den boyak umur ndek napa dengan toak doang bujuluan mati kanak bajang kanak kocek luik mati nah ya ampun pelunggum tiang rata-rata semua pelunggum tiang niki tanpa terkecuali supaya ista'iddah supaya kita bersiap siap alit sama menghadapi kematian itu dalam keadaan siap okay? Pelunggum tiang memalik sistem ini Yat pale almarhumah Hajjah Nur Hidayah senit manyak dai teniki mudah-mudahan tekican sehat wal afiat tekican panjang umur tekican mati dalam keadaan beriman husnul khotimah teredeang ruan amal ibadah tebimbing ruan langkah-langkah kehidupan sabilang jelu mudah-mudah tekican tobat nasuha senit man mati mudah-mudah tekican kelebet li dalam sagawe ruan ibadah mudah-mudah tekican ringan langkah lumbar nuntut ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin sya'aulillahi lahumul fatihah.